Main game sinyal ngelag, susah sinyal saat live streaming, atau internet nggak tenang gara-gara sinyal sering hilang? Main game ngelag temen saya. Aduh, sinyalnya mendikit. CDN solusinya. CDN satu-satunya SP yang memiliki server GGC dan VNA di Indramayu dan Cirebon dan didukung oleh tenaga ahli di bidangnya. CDN, Wifi rakyat, kualitas pejabat. CDN, Wifi nenani. Duh ya, nunggu mah bae ya pusing, pikirannya beku. Pijang tuh main temen ya dinakin orang telepon. Talaka kuotan ya, tak telepon bae ta ya. Tapi ya us bae lah. Enaknya mendi ya dinakin ya. Ini tempat karaoke bae ta ya. Pengen nembang-nembang sepuasnya. Bari dibaturi cewek-cewek seksi. Terus inumannya nyanding. Wah, mantap Kim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Arep mendi, Gus? Orang mendi-mendi, Pak. Tumben temen dolan mene. Ora apa-apa. Emangnya Bapak belum tak dolan mene lu? Ya oli, Pak. Mangga nodok, Pak. Iya. Mangga nodok, Pak. Delangane Nagus ki ora seneng temen Bapak dolan mene ki. Jare siapa, Pak? Semene seneng, Nek. Oh iya, Pak. Anak perlu apa dolan mene? Ya, sebenarnya ta bapakku mong ikut campur ning urusane keluargane anak do. Tapi akeh sing laporan ning bapak ki bahwa siraku mabuk-mabukan baik, poya-poya baik, iya tak beli kayak kononku. Jare siapa kun, Pak? Aja percaya, fitnah kun, Pak. Pasti bapak anak sing ngasut kun, supaya bapak sengit nih reyang. Wis, kari sire jawab baik, iya tak beli. Ya ora lah, Pak. Bapak wuru kan, reyang wong kaya ngapa? Makanya jena bengen gelem tak kawin ning reyang soten karena jena buru reyang wong ora kaya konon. Boro-boro nginum, Pak. Reyang dau ambune bega, wis muntah, Pak. Yakin sira kamu kayak konon? Demi Allah, Pak. Emang bapak dua bukti tah? Reyang lagi minum-minuman konon atau lagi foya-foya? Ya ora sih, cuma jare. Ya wis, makanya gak gampang percaya nih ngomongannya wong lupa. Arane gak wong, ora kabeh seneng, ora kabeh sengit ning kelakuane reyang, Pak. Iya mono nita. Ya wis, bapak cuma takun kun baik. Bapaknya sekine, repon balik maning ya nang ya. Orang mangan diminta, Pak. Tangopi dimin. Ora usah, kapan-kapan baik. Ya wis, bapak nih langsung makan bayak nang. Aduh, alhamdulillah. Ya wis, mongkon baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Ya. Ya ampun, hampir baik. Siapa sih ya manusia sing ngomongin mertuane reyang lu ya? Wah, gawat kan. Wis ana sing wani ngadu-ngadu nang mertuane reyang. Awas bae lamun ketangguhan, bonggan bae reyang sing. Iki kopi nek. Iya nak suwun. Pimen badane wis mending durung. Alhamdulillah wis mending Ya iya. Wong laraiku digawat turu terus istirahat.
Orang batu-batu maning kan, kok kebaras dewek. Iya, oh iya, Abijang ku mau bangi balik Jampira. Ana apa sih takon-takon lu? Ya ora apa-apa, kan nani rabine Abijeng. Ya nani wajar takon. Soalnya nani ku ya mau bangiku. Lilir jam 3 ku, Abijang durung balik. Wong lanang arep balik Jampira biar gak usah takon. Sing penting wong lanang ku balik. Balik kita Jampira mu Jampira. Aja rewel. Tadi wong wadon kepo temen sih ning urusan laki. Nya Pak RT kopine. Iya Den, suwun. Ya. Oh iya Din, dinakin nani ning warung sirah beli. Ora Pak RT, emang apa sih? Ora apa-apa Din. Ya berarti bocah durung waras. Emang Nani lagi larat Pak RT? Iya Din, uniku Pak RT wingi balik sing pada desa lu. Delang nani lagi ngereng-ngereng ning depan rumah. Tadi tak parakin Pak RT, terus tak takoni. Karena kari iya bocah lagi lara. Terus tak konflik sabli kan Pak RT. Kari-kari ora do duit jadi. Duit ngomongnya 1.000 dijokot pisan di kawan lakine. Jadi Pak RT ini kan emosi. Bocah tegel temen. Rabi semono larai, boro-boro diobati, malah duit 1.000 dijokot pisan. Pasti duitnya kanggo inum-inuman Pak RT. Soalnya bijang ka CS-an kalau Rai Agus. Ya kuniku Din. Leikan gak Pak RT lu nanggui. Suke-suke sebab mabokan. Ya bocah lu nemen-temen dia. Gulungan wong lanang lakawira kan Pak RT. Urip dinafkani wong wadon bae, akeh lewane. Ya kuniku Din. Kadang Pak RT ngerasa melas nih nani. Bocah nani lah, mider-mider dagangan. Laki nih sing enak-enakan baik, turu-turuan ning rumah. Dudu cuman turu-turuan baik, malah mabok-mabokan. Pas giliran rabine lara, ora diobati, malah dijokot pisan duitnya. Kau mabokan. Tapi aneh lu ya, di saat Pak RT arep ngumbangi bijeng lo, rabine nani lu, ngeluri baik. Ya jare dewek ta kayak konon gak lakine dengan Pak RT. Sing dadi lakine bae ora bersyukur semono rabi baktine semono rabi emane. Jenab gayampu Pak RT. Wis lawas-lawas di Hongkong gak mas dadi apa-apa iku. Ning kene sing dadi lakine lu ya. Nginum-nginum bae, foya-foya bae. Gayane makaya wong sugi padahal sing diandalaken pekayane rabine. Iya ya Din. Suwe temen Kang Kaji ya. Khawatir bae minta buatan apa-apa. Kan baru dewek. Kang Kaji kok pogal. Gulu wong lu teka. Priya Kang Kaji, Agus si anak tah. Anak, esnya udah dingin deh. Terus priwe Kang Kaji itu karena dia karo Agus sih. Oh rame, malahan gak Agus takon. Jare siapa aja bakaji lu, bawa riangku poya-poya baik, mabuk-mabukan baik. Terus buktinya endi je. Kang Kaji kan kayak terjawab ya. Malah Agus nuduh. Kang Kaji kok ada sing ngasut je. Jadi haus lah daripada ujung-ujung yang kone ribut karo mantu. Iya Kang Kaji. Ya harus mungkin baik. Lamun yakin ya, Agus mabuk-mabukan baik, minum-minuman baik, poya-poya baik. Waran dini jaluka bukti atau Jokota bukti Agus lagi mengkonon lu. Terus lamun wis oli buktine lu, wis aja wara Agus maning. Langsung bae balang ning Jenab mana. Bari Jenab beru selama kinku kelakuan lakine priwe. Lan bari Jenab percaya karyana buktine tak. Iya bener Kang Kaji. Kok mengke mimi mana nih warungnya Dini. Arta ngomong Dini. Iya. Tapi syukur-syukur ya kita wong loro bisa bukti akan dewek priwen kelakuan Agus ning kene. Iya Kang Kaji. Ya bisa juga. Mimi masak sedikit mau ngeceritain Kang Kaji. Ya saya mana? Iya. Beli makan ora. Iya. Temen
ya cangkem. Sing awit mau bengi ora udut-udut. Duit ya us pragat kabeh kenang sawer. Lang-lang kacan duit ya. Nah, siapa yang nelpon lah? Jenab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ang. Mau bengi mendibai si Ang. Ditelepon orang diangkat-angkat. Turu reange. Apa sih? Ana duit beli Ang kanggo setor arisan. Jenabe beli kelingan ulan kindurung setor arisan. Kan duitnya wis tak kirim makan kabeh nih Ang Agus. Lah. Ya langka ya duitnya entok. Apa? Entok? Daun seminggu bae lu wis entok. Jenab kirim 7 juta lo Ang. Maksud dari yang entok. Kanggo kondangan yang batur-batur yang. Ya wis ora papa, ari entok kanggo kondangan si Madar Engkoy ga balik maning. Hitung-hitung nyelengi. Iya. Akhirnya ya kayang kenen. Orang-orang gak pakai duit tacan. Ya pada baik jenab gaang orang gak pakai duit. Sangkanya jenab takutnya Agus siku. Pokat masih ana sisaan duit kiriman mau nek. Terus priwe Ang. Iya mana beli? Utang nih siapa tes apa? Padukang goreng baik gak? Padu 5 juta baik. Ya langka Ang 5 juta mah. Kin be arisan jenab keder priwe bayare. Ya wis bakal si Ang Agus marap bae ning mimi kaji. Oh ora gak? Wirang reange. Engko reange cuma disangka ngentokna duitnya sira baik. Oh iya, lagi wingi gak bapak kaji kumene. Reang bokat anak apa? Orang kok harus nuduh-nuduh reang. Sing mabuk-mabukan bae lah, sing foya-foya bae lah. Masa sih Ang? Iya. Kayaknya lo, anak sing sengaja ngasut wong tuane sira, kanggo sengit nih reang. Atau justru karangannya wong tuane sira dewek, kanggo misakaken reang karo sira. Aja seuzon Ang, mimi kaji karo bapak kaji ku ora sejahat kuan. Iya buktine, ujug-ujug takamene langsung nudur yang sing ora-ora. Ya wis engko jenab ngomong mimi kaji karo bapak kaji. Ya iya mana, omongana wong tuane sirane. Aja nuduh mantu sing ora-ora aku. Ya wis jenab arep kerja maning ya Ang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tukaran lah, wong tua karo anak ngeladeni temen. Sira belimbela reang ya tak pegat. Kanggo apa duwe rabi masih ngebela wong tuane baik. Sira ustad dirabi reang ya kudu ngeloni reang. Enaknya mending gini ya. Wah iya, nu warung dong dini baik kan. Utang udut sebungkus. Bari sekalian utang duit. Bokat baik dipai. Wah, sabrang. Ketemu priging bae, ketemu istua maning bae. Kane siapa nelpon lah? Siapa kene leh? Oh, Jenab. Halo, Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Lagi apa Pak? Ya biasa nok, lagi telang gagal ini kayaknya pinggir rumah li. Oh, mimi kaji anak Pak. Anak, dengan di blok. Me, kaje, me. Iya Kak Haji. Iki me, jangan telepon. Oh iya. Sudah teman sih. Maka mimi kaji lagi repot. Usaha papa jarna baik. Ora biasa lagi beres-beres. Iki me. Halo nak. Halo Mi, sehat ta? Alhamdulillah sehat nok. Serani kono waras tah. Alhamdulillah jenab gawaras Mi. Priwe nok. Anak apa? Anu Mi, jenab pengen nakon. Bener beli
wingi Bapak Kaji marep terus nuduh angaku sing ora-ora. Cara siapa sih Renok? Jare angagus dewek nih. Bener-bener bocah lah ya. Tepen ngadu anak karo wong tua. Disabar-sabari ngelunjak. Tega. Halo Nok. Iya, halo Pak. Memang bener wingi Bapak Kaji mana nih Mesira. Tapi dituduh sing ora-ora. Ana wong ngomong nih Mi Kaji bahwa Agus iku mabok-mabokan baik, poya-poya baik. Jadi Bapak Kaji ku penasaran daripada engko dadi salah paham. Jadi Bapak Kaji ku mana? Takut laki nira. Dong anu laki nira kayak konon. Duduk Bapak Kaji sing ora-ora. Mungkin Agusnya tersinggung, Pak. Nok, lamun iya dewek orang rasa. Kenapa kudu tersinggung? Iya sih, Pak. Terus Mimi kaji lu baru jare sapa lamun Agusku sering foya-foya, sering mabok-mabokan. Jare Dini Nok, Mimi gak mau orang weru-weru. Mung Dini lu ngomong ning Mimi. Mi je nasehatan Jenab. Aja dikirim-kirim na bae je duitnya ning Agus. Melas Jenab si makaya ning kana. Ning kene Agus sing entok-entok na bae. Ora entok Mi, tapi nganggo tuku bahan-bahan bangunan je. Lagi bulan wingi tuku bata karo pasir, jare Aguse. Apa Nok? Bata karo pasir. Nok, wingi lu Bapak Kaji mana? Laka bata, laka pasir. Kune dalengan di kune bata karo pasir. Emang dalengan mah wong. Bener gak, Pak? Demi Allah Nok. Sakan nih kasih aku meleka, bukan matane. Aja gelem dibodohin laki nira. Dudu ta bapakku ikut campur di rumah tangganya Sira. Tapi bapakku melas, Sira ning kana ketepuk menggawe. Ya beli duit diterima kan laki nira. Kamu poya-poya. Bapak nih Nok, diterima, beli kelas. Wong lanang semono enake deweke beli bisa makaya, rabi makat luar negeri makaya. Bagen rabi si nafkai laki. Tapi sing laki ki masih sekela-kela baik. Iya Mi, sebenarnya Jenab gak pegel kerja di keneku, pengen gage balik. Tak pikir nung umah wis anak kabeh, tapi ternyata malah dibobodo. Ya wis, Jenab pengen ngomong karo Mbak Dini Mi, pengen takon langsung. Ya wis, patenan dingin HP nek. Mimi kaji karo Pak Kaji arep mana ning Dini. Iya Mi, ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Kang Haji, mana ning Dini? Duh ya, suwe temen ya, mau mider dagangan nak. Ku pane ngerti rupane, laki ini lagi nunggu niku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nok, suwe temen dagangan ini mider mendi baik. Ningke ini riang ku ya, ngenten sit mau. Iya, maaf. Soalnya nani ku dagangannya lagi sepi. Tadi mider aku sada ado. Wis aja ke alasan. Penek na duitnya, riang harap mangkat. Laka, nani mau mider lu. Mau oli 30.000. Apa? 30.000? Kau apa 30.000? Iya, oli emang semono. Aja main-main sih aku riang ya. Gagian penek na duitnya. Gagian penek na duitnya. Laka. Gagian setan, gagian. Sing setan. Tekalusalusi malah tambah nemen si Raya. Raya nira kula ka bersyukure. Nganggur bahasa bandina kita keluar ilok nuntut macam-macam. Kita sing makaya wis bagian bae. Sebenarnya tugas makaya ku tugas si Raya nira. Dudu tugasnya kita. Sira wani yang ngeriang ah. Wani nani sakin. Wis pegel sabare. Wis pegel ara atine. Sira pengen pegat toh. Mangga nang pegaten kita nek terus Sira nyingkir si umay kita karena kini umay kita dan umay Sira. Oke. Tina kini Sira tak pegat. Oke. Tapi Sira nyingkir si umay kita.
Anak Pak RT. Anak PRT siapa? Ora apa-apa Pak RT. Din, Dene. Iya. Anak Agus. Anak apa, Gus? Anu Din, sira ana beli duit 500. Mene ga utang dimin. Engko bakal bener yang kirim kotak sauri Din. Lah, Kak Gus, duitnya wis kamu masar. Iku kabaran, bocah anak kene. Mi, teleponin jenabe. Iya Kak Haji. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nok bukan video nih. Baris sira le urut dewek. Iya Mi. Ayo, mono. Din, sira orang percaya ta nih Reang. Utang 500 bae sampai orang dipai. Sampai wedi orang disauri. Din, selama Rabirang masih ning luar, aja watir. Kotak pai bunga ya kena 1 juta. Di, sila ko sewot, Gus. Yung kita nila kasi priwen. Mana jalo ko di rabi ni Sira la. Reangnya putek Din. Arep mau bodoh apa maning nih Rabine Reang. Jaluk kanggo kondangan us dikirimi. Padahal mah orang toko kondangan ora apa. Kanggo tuku inuman. Terus tuku bata karo pasir. Padahal mah orang toko kaken. Duitnya kanggo seneng-seneng. Ku, no. Sira urut dewek kan tingkah laku nih laki nira. Anak na HP ni Agus, Mi. Sino pengen ngomong? Ki, Rabdina pengen ngomong. Halo Nok. Jenab belinyang ka ang Agus sejahat kuan ya. Setegal kuan ning Jenab. Semono enake ang Agus ning bae. Jenab seluruh nafkah. Masih tegal ang bobodo Jenab bae. Jenab kurang sayang lan kurang bakti apa ning laki. Pisira sing dadi laki lu, malah tegal bohongi. Urip dinafkahi ning rabi bega sira ku kelewane. Tay sekian kita beli Arab kirim duit maning ning sira. Lan kita beli sudi, duit laki sing laka bersyukur kayak sira. Mi, Pak, urusan pagkatali Jenab. Nok Jenab. Nok. Ang Agus jaluk maaf Nok. Ang Agus nyesel. Nangis getis sekalipun, orang bakal ngerubah nyata kita. Sulaya cinta demi harta buang